Nasabod ang siko ni mama. Sus, katugon ng anak. Mama, Mama Lisa. Katugon ko, mama. Ingon ni papi, mama. Say good morning, anak. Say good morning to your viewers. Anak. Yun na. Ayun na. Isyo. Say good morning to your viewers na, guys. Happy Sunday. Magsayaw taron, anak. Di lang sa anak. Uy, sakit man akong dughan, anak. Magkugos lang usa ta, ha? Di lang usa ta magsayaw, ha? Di lang usa magsayaw ang bata, ha? Yayay, mas mama. Yayay, mas mama, anak. Say good morning to your viewers na. Baho man nag-alcohol akong kamot, anak. Oo, anak, bahog alcohol, anak. Na, guys, happy Sunday. Mama, love ka, mama. Di lang ta magsayaw, mama, ha? Okay, anak. Today is August 17, 2025. Nagparaig si papi, guys. Oy! Di lang sa may magsayaw, guys, ha? Yayay, mas mama, guys. Yayay man si mama. Oh, guys, oy. Hilak si mama, anak. Hilak si mama. Mama, ayaw hilak, mama. Oy. Love ka ni papi, mama. Mama Lisa. Sus, dako ang baba ni mo, buyag, oy. Buyag yung tao, no? Katugo na ka? Kaya nakakaon mo, baboy. Di, permi mo ka, baboy. Kasabot? Isda lang. Mag-isda lang ta, permi. Buwan. Kasabot ng bibe. Mama. Dili. Napiit ang iko. Sus. Di lang sa tamag sayaw, oy. Yayay pa mas mama. Sus. Yayay pas mama, anak, oh. Di pa pwede magsaya. Ugma na lang. Uy. Singgit sa titsarina ni mo, anak. Anak, paminawa, anak. Singgit, anak. Paminawa. Anak. Na, guys, ito po lang update ni papi ngayong Sunday, guys. Thank you for watching, guys. Happy blessed Sunday. Ito po si papi, guys. Oh, naniit sa mga nangagis motor, guys. Sakay kag motor. Di pwede mo sakay ang bata, oy. Mahug ang bata sa motor. Mapiang. Anak. Mapiang ka, anak. Magsi thank you sa viewers. Magsi bye-bye na. Hala ka, gwapo, oy. Bye-bye, guys. Bye-bye. Gwapuhan, pataagid, oy. Thank you for watching, guys. Bye-bye.